এই ভিडियोरे आमे परिसंस्थार उपकारिता कौन से विषय आलोचना करिबा। तेबे प्रकृतिर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण परिसंस्था मानक मध्यरु प्रबाल प्राचीर अन्यतम, किंतु गत 24 वर्ष मध्यरे एहार परिमाण अधा को कमी जाइछि। समुद्र तले थिबा एही रंगीन जलनगरी बहुत द्रुत गति रे विलुप्त होउछि एवं एही गुडा को ही प्रबाल प्राचीर बोली कह जाय थाए, जाको इंग्रजी रे आमे कोराल बोली कहिथांती। तेबे वास्तव रे यह केवल ए प्रबल प्राचीर क्षय नुहे, बरं आम प्राकृतिक सुरक्षा कवचर मध्य क्षय अटे। एही प्रबल प्राचीर गुड़िक अदृश्य सुरक्षा कवच परि कार्य करती एवं सरकारी स्तर में स्पष्ट होइछि जे विश्वस्तरीय ब्लीचिंग कारण प्राय 84% प्रबल प्राचीर प्रभावित होइछन्ति। देखुथबो ये सब होउछि इंग्रजी न्यूज पेपर रो हेडलाइन लाक्षाद्वीप ऑन बॉयल, जाको मैं एठी ओडिया रे तुम पई लिखि देछि। एहार अर्थ हेउछि जे अशांत लाक्षाद्वीप। तेबे ये प्रबल प्राचीर गुड़िक किपरि भाबरे सुरक्षा कवच परि कार्य करती। वास्तव में ये प्रबल प्राचीर गुड़िक समुद्र तटरे पहुंचा पूर्व तरंगर बेग बा शक्ति को ह्रास कर एवं जो बेगरे समुद्रर तरंग आसी थाए ये प्रबल प्राचीर गुड़िक ताको अटके दे थाए। अर्थात प्रबल प्राचीर दुर्बल हेले तरंगर प्रभाव बढ़ी जाए एवं उपकूलवर्ती अंचल रे बन्या हेबार आशंका वृद्धि पाए एवं समुद्र कूल रे बसवास करुवा लोकंक पई यह अत्यंत भयंकर परिस्थिति सृष्टि करे। किंतु समस्या एतिकरे सीमित नुहे, ए समग्र द्वीप ए प्रबल प्राचीर उपर निर्भरशील। तेबे लाक्षाद्वीपर बाली भूमि ए प्रबल एवं शंख खोलर क्षुद्र क्षुद्र कणिकार ही गठित होता है। तेणु प्रबल प्राचीर नष्ट हेले द्वीप मध्य धीरे धीरे क्षय होबाकू लागे एवं ए प्रबल प्राचीर रे आश्रय नेउथुबा एवं प्रजनन करुथुबा माछ माने निजर बासस्थान हराई थांती। फलस्वरूप लोकमानंकर माछ खाइबा एवं माछ धरिबार सुजोग मध्य कमी जाए। आमे जानती जे अनेक परिवारर जीविकार प्रमुख उत्स हेउची माछ धरा। तेणु मनीष माने मध्य प्रभावित हुंदी एवं बुलिबाकू आसुथुबा, डाइविंग करिबा पई आसुथुबा एवं एही सुंदर प्रबाल बगीचा देखिया पई आसुथुबा पर्यटक माने मध्य आसीबा बंद करदेबे एवं एहा द्वारा कोन हेबो, एहा द्वारा स्थानीय अर्थनीति क्षतिग्रस्त हेबो एवं समस्ते प्रकृतिर एक अमूल्य संपद को हराइबार अनुभव करिवे। तेणु प्रबल प्राचीर विलुप्त हेले केवल जीवजंतु नुहे, अन्य माने मध्य प्रभावित होती। मनीष, द्वीप एवं समग्र समाज एहार प्रभाव भोग करती। तेणु प्रत्येक परिसंस्था आमको एपरि उपरे लाभ पहुंचाई थाए जहाँ आमे लक्ष्य मध्य करि पारंती नाही बा अनुभव मध्य करि पारंती नाही। तेणु परिसंस्थार सुरक्षा करिबा अत्यंत आवश्यक। किंतु दुखर विषय यह हेउची जे आमे प्रतिदिन जानी सुनी किंबा अजाणतरे एपरि कार्य करछन्ती जहाँ परिसंस्था को क्षति पहुंचाउछि। तेबे परिसंस्था को क्षति पहुंचाउथबार कार्यकलाप गुड़िक कौन? तेबे एगुड़िकर उदाहरण हेउची जंगल क्षय, प्राकृतिक संपदर अधिक व्यवहार, अस्थायी कृषि पद्धति एवं अरण्य, उपकूल, तृणभूमि एवं नदीर प्रदूषण होउची ए परिसंस्था को क्षति पहुंचाउथबा कार्यकलाप माध्यमरु गोटे गोटे। तेबे परिसंस्थार सुरक्षा पई आमे कोन करि परिबा? आमे किपरि परिसंस्था गुडे को सुरक्षित रखिबा? तेबे सेति पई आमे जातीय उद्यान, वन्यप्राणी अभयारण्य एवं जैवमंडल संरक्षित अंचल माध्यम परिसंस्था गुडी को संरक्षण करि परिबा। तुमे मध्य करिया पई चेष्टा कर। एगुडी केवल पर्यटन स्थल नुहे, दुर्लभ उद्भिद ठारू आरंभ करी विलुप्त पाय प्राणी माने समस्ते प्राकृतिक आवासस्थली पई सुरक्षित क्षेत्र अटे। या छड़ा आमे निजे मध्य छोट परिसंस्था सृष्टि करि परिबा। तुमे करिया पई चेष्टा कर। घरे थिबा एक रोसई बगीचा विषय चिंता कर। सेठारे टमाटो, धनिया पत्र एवं लंका चाष करा जाय पारे एवं ए उद्भिद गुड़िक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करी एवं अम्लजान त्याग करी वायु को परिष्कार रखती एवं एगुड़िक महुमाछी एवं प्रजापति को मध्य आकर्षित करती, जहाँ पराग संगम साहाय्य करे। माटी रे किछि जिया मिसाइले ताहा वायु चलनक्षम रखे, जहाँ फल गछर चेर श्वासक्रिया करिपारे। तले पड़िथिबा पत्र एवं फूल संग्रह कर एवं सेगुड़िकरू पुष्टिसार युक्त कंपोस्ट सार प्रस्तुत कर। एहिपरि भाबरे एक स्वयं व्यवहार्य परिसंस्था गठित हुए। एहा सहित तुमे सतेज पनीपरिबा पाइब एवं सबुज परिवेशर आनंद उपभोग करि परिब एवं एहा सहित स्थायी कृषि पद्धति अवलंबन करिया मध्य आवश्यक। मनीष हजार हजार वर्ष धरी खाद्य उत्पादन करि आछी बा कृषि कार्य करि आछी। जनसंख्या वृद्धि सहित कृषि उपर निर्भरशीलता मध्य बढ़िछि। तेबे एई ग्राफटी को लक्ष्य कर। इथिरे 1950 रु आरंभ करी 1965 पर्यंत भारत गुरुतर खाद्य संकट सम्मुखीन होइतिला। देश में पर्याप्त खाद्य शस्य उपलब्ध नथिला। तेबे एही समय को सबुज विप्लव बोली कह जाए। किंतु एही
ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆସିଲା, ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ପଦ୍ଧତିମାନଙ୍କରୁ କେତୋଟି ପଦ୍ଧତି ମାଟି ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆସିଲା ଏବଂ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ମଞ୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ସାର କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଏହି ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ସାରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଉପକାରୀ ମୃତ୍ତିକା ଅଣୁଜୀବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ହ୍ୟୁମସର ପରିମାଣ କମିଗଲା। ହ୍ୟୁମସ୍ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମସ୍ ହେଉଛି ମାଟିର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ଗାଢ଼ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପଞ୍ଜ ପରି ନରମ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ମାଟିକୁ ଉର୍ବର ରଖେ ଏବଂ କ୍ଷୟକୁ ରୋକିଥାଏ। ଜାଣି ରଖିଥାଅ, ହ୍ୟୁମସ୍ ନଥିଲେ ମାଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସହଜରେ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ? ରାସାୟନିକ ସାର ବଦଳରେ ଜୈବିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା କମ୍ପୋଷ୍ଟ, ଗୋବର କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଅବଶେଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ରାଇଜୋବିୟମ୍ ଭଳି ଜୈବ ସାରର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ନିକଟରେ ବାସ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ତିକାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯୋଗ କରେ। ଏବଂ କୀଟନାଶକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସୁପର ପେଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଯୋଗୁଁ କୀଟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କୀଟନାଶକ କିଛି କାଟୁ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରାଯିବ? ପୁନଶ୍ଚ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଜୈବ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେପରିକି ବ୍ୟାସିଲସ୍ ଥୁରିଞ୍ଜିଏନ୍ସିସ୍, ବିଟି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ନିମ୍ବ ତେଲ ବା କ୍ୟାନୋଲା ତେଲ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ହଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜିଆ, ଶାମୁକା ଭଳି ମୃତ୍ତିକା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା? ନା ଚାଷୀମାନେ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ ଖୋଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପରି ଭାଗର ମାଟିକୁ ହିଁ ହାଲୁକା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂତନ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ଲୋ ଟିଲ୍ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର କ୍ଷେତରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ଗଛର ଚେର ପାଖକୁ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟୋପା ଜଳସେଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି, ଚାଷ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷେ ପରେ ବର୍ଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି କେବଳ ଧାନ, କେବଳ ଗହମ କିମ୍ବା କେବଳ ମକା, ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକକ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏକକ ଫସଲ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ସମାନ ଫସଲରୁ ମାଟିରୁ ସମାନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବାରମ୍ବାର ଶୋଷି ନେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ। ଏହା ସେହି ସମାନ କୀଟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କୀଟନାଶକର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ, ଧାନ ସହିତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। କ'ଣ ହୁଏ? ଧାନ ମାଟିରୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଶୋଷି ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଏହାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଦିଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ବା କ୍ରପ୍ ରୋଟେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆମେ ଏକ ପରିସଂସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ, ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ, ବାୟୁକୁ, ଜଳକୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି।